फॉरवर्ड्स मैं असगर चौधरी इस वक्त शहर इक़्तिदार की उस सड़क के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे अक़ब में बिल्कुल जो है वो चाइना चौक है। ये वही सड़क है जो कि 48 घंटे पहले मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। अब शहर इक़्तिदार में ज़िंदगी रवां दवां है और चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे शहदा हों या आम शहरी, उनके घरों में तो सफ़े मातम है। मगर दोनों फरीक जो हैं वो फरीक इस वक्त एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी रखे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त अमलन एक और मैदान जंग बन चुका है, जो यहाँ से पुरतशद्दद मुज़ाहरों के बाद जब यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ये सारा इलाका साफ़ हुआ, मगर अब वो जंग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुंतकिल हो चुकी है। किस हद तक ताकत का इस्तेमाल हुआ, हम भी कुछ मौके के गवाह तो मौजूद थे ही थे, और कितना जानी नुकसान हुआ, इसने पूरी कौम को एक जान में मुब्तला कर दिया। आपने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को भी देखा, हमने भी अस्पतालों की खाक छान मारी। हमने भी कुछ दावे ये किए जा रहे थे कि जो डी चौक में कंटेनर हैं, उन कंटेनर्स के अंदर सब कुछ है, तो हमने उन कंटेनरों में भी झांक के देख लिया। एक चीज़ जो ये प्रोपेगेंडा हुआ या जो दावे किए गए, उसे सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिया है वो दिया है पीटीआई के उन वर्कर्स को, उन फैमिलीज़ को जिनके बच्चे नौजवान यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में अपनी जान की बाजी आ रहे हैं। वो उनकी तादाद 8 थी, 10 थी या इससे ज़्यादा, चूँकि हम इन दावों में अभी नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक उठता है, वो 300 का दावा कर देता है, दूसरा कहता है नहीं जी 200 थे, तीसरा कहता है नहीं 150 थे, और सेक्रेटरी जनरल ने जो कहा है सलमान अकरम राजा कि मुसद्दका हमारे पास 8 है जबकि 20 के करीब है, तो हम किसके दावे को तस्लीम करें? अस्पतालों की खाक छानने के बाद जो कुछ मीडिया के सामने आप देख चुके हैं, तो ये एक नुकसान जो हुआ है ये उन वर्कर्स को हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर्स गेम के चक्करों में अपने उन शहदा को भूल गई जिन्होंने यहाँ पर या अस्पतालों में अपनी जानें दी थी। चाहे वो एक शहीद था, अगर एक इंसानी जान भी ज़ाया हुई है तो उसका नेमल बदल कोई भी नहीं है। इसी तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो जगह जगह पर उनकी शहादतें होती हैं, वो बलूचिस्तान से लेके वज़ीरिस्तान तक हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की लाशें उठाते हैं, और जो यहाँ पर इस्लामाबाद में हालत अमन में जो शहदा हुए हैं उन को तो पूरे एहसास के साथ जो है वो दफनाया गया है, मगर वो भी नुकसान था। सारे अपने अपने मामूलात ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे, मगर वो जवान हमारी जो बेटी है, जो बेवा हुई है, उस पर क्या गुजरेगी कल, उस मासूम बच्ची के ऊपर क्या गुजरेगी, बूढ़े वालिदैन के ऊपर क्या गुजरेगी, ये हमारे सियासतदान सियासतदान का मतलब क्या होता है कि उसने राह निकालनी है, उसने रास्ता देना है, वो रहनुमा होता है। रहनुमाओं का ये काम नहीं है कि वो गड्ढे में उठा के जाके डाल दे। यकीनन ये जो दोस्त सुनेंगे वो तनकीद भी हमारे ऊपर होगी, लेकिन तनकीद से डर के अब हम बात करने से चुप तो नहीं रह सकते। तो ये सूरत हाल थी सारी इस्लामाबाद की। हम अभी तक उस दावे की तलाश में हैं, और अगर कोई दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें रहनुमाई हमारी कर सके तो हम उस जगह पर भी जाने तक के लिए तैयार हैं जो दावे इस हवाले से किए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर पीटीआई के अंदर टूट फूट बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। साहबजादा अहमद रज़ा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ी एक बावकार फैमिली से तल्लक रखते हैं। उनके वालिद मोहतरम मरहूम साहबजादा साहब, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी पूरे वक़ार के साथ गुजारी है, तो वो आज बदल हो के उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़े दे रहा हूँ और मैं खड़ा फिर भी हूँ। फिर भी वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो इसी तरीके से पीटीआई के जो दूसरे लोग हैं, ये भी पीटीआई को अपनी सफ़ों में, और जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी नहीं मिसाल है
کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنا، پی ٹی آئی کو اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرنی ہوگی۔ ایک تو یہ صورتحال تھی۔ دوسرے نمبر پر حکومت تو سرے سے ہی ہمیشہ سے ہی نکمی نکھٹو رہی ہے۔ جو سچ ہے وہ بھی حکومت سامنے نہیں لا رہی ہے، یا اس کے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے وہ محترم وزیر اطلاعات ہیں، ان کے اندر تو کم از کم اتنی اہلیت ہونی چاہیے تھی، اور جو ایویڈنس تھے وہ تو کم از کم وہ سامنے رکھتے، مگر وہ نظروں کے سامنے بھی ہیں پھر بھی وہ نہیں لا رہے۔ چلیں، یہ حکومت اور اپوزیشن کا معاملہ ہے۔ بات کرتے ہیں ہمارے درویش منٹ صحافی متی اللہ جان کی، اور متی اللہ جان کے ساتھ جس بونڈے انداز میں اس کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ایف آئی آر دی گئی، یہ تو چلیں شکر ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے آئس رکھنے کا دے دیا۔ آپ تو بھینس چوری کا بھی دے سکتے تھے، آپ تو ٹینک کا بھی مقدمہ دے سکتے تھے، لیکن تھوڑا سا ان بابوؤں کو، چونکہ بابو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا، تو بابو کبھی تاریخ سے آشنا نہیں ہوتے، یہ تاریخ کو سٹڈی نہیں کرتے کہ بھائی جان آپ وہ یحییٰ خان اور ایوب خان کے دور سے دیکھ لیں صحافیوں نے کیا کیا۔ آپ نے وہ ضیاء الحق کا مشکل ترین وہ دور تھا جب آپ نے انہیں اٹک قلعے میں، لال قلعے میں اور ہر جیل میں آپ نے انہیں پھیرا۔ آپ ذرا نثار عثمانی منہاج برنا کی تو ذرا تھوڑی سی تاریخ سٹڈی کر لیتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ جو ہے وہ کس صحافی کے خلاف کیا مقدمہ دے رہے ہیں۔ متی اللہ جان کے طرز صحافت سے اختلاف ممکن ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی اختلاف ہو، بھائی اگر اس سے کوئی غلط کیا، اس کی کوئی خبر غلط ہے تو پھر آپ وہ قانونی کارروائی کریں نا جو بنتی ہے۔ ایک ایسا صحافی جو سگریٹ بھی نہیں پیتا، اس کے اوپر آپ نے آئس کا مقدمہ ڈال کے اور پھر دہشت گردی اسے گن چھینی، آپ میں اور پھر وہ امریکن اتھارٹی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی تو عافیہ کے اوپر یہی دیا کہ اسے سیکیورٹی فورسز سے گن چھینی اور فائر کرنے کی کوشش کی۔ وہ مقدمہ تو وہاں پر امریکہ میں چل رہا ہے، یہاں پر تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عدالتیں پھر کچھ نہ کچھ یہاں پر آزاد ضرور ہیں۔ تو آپ نے ایک صحافی کے اوپر، صحافی کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا قلم ہوتا ہے۔ تو آج کیا ہوا، یہ کالک جو آپ نے اپنے منہ کے اوپر ملی ہے نا، آج تمام صحافتی تنظیمیں یکجائیں متی اللہ جان کے معاملے کے اوپر، بار کونسلز ساتھ کھڑی ہیں، سول سوسائٹی ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہمیں سیاستدانوں کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل وہ ہماری حمایت نہ کرے، کیونکہ ان کی حمایت ہمارے گلے ہی پڑتی ہے۔ عمران خان دور میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نے بڑی وہ آگے بڑھ کے، تو جب پیکا آ رہا تھا تو ہماری حمایت میں آگے آ رہی تھی، آج انہی کی حکومت اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ شہر اقتدار کی صورتحال ہے۔ تو آج ہم نے بھی کہا کہ کچھ دکھی دل کے ساتھ جو سچ ہم جانتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔